Final schot, toch? Dadelijk was je. Hoe de bezig naar een slachtie. Neither shall they be buried. Neither shall they be what? Neither shall they be buried. Dus mano obtain dat in mano obtain dat die dat ko sar gisma krei gisma ya look at de so lobby so next for the sant no de. Mino next for the sant de. Pemisa gosuku. Yo feneng au dede. Kan. Talaga isi o dede. Detail se au dede. Dus mo, sana druk dus mo aben druk voor survive. Ja man. Resimi. Lolo. Top. Alles Esse passport getekend. Esse passport ketika. next for the sant de una tenki de santi Passport. beri schrift tu. Teno de giberi. Nangasani. People clap. Mutro. Ay. Kifuleti. Hindi na yung poco boy. Hindi po pwede ka. Na ekto uro po pwede. Ja man. Go ahead. We are the children of light ni man. Sabi boy, may take driver walo sani dry de san ko inafas pa de wani make singi hulig na leg de mango da pigba. Mango sitak engale niya prida pa mango niya mamik wan poku. Kaya pwede may klar mi boy ni mang. Ano sabi boy mi boy? I don't make we give thanks na Yahweh ba siya sa itaka aguan knowledge takusap sa isa. Pag alasan ni naguro taputok na alasan dry under stop bufo. Unu ekunu en we drying. Is dat wat ook? En afas van we drying toch? People ne lopso. En dan af lopso toe. Waardoor sitak na dis na atru. Soon. Very soon. Askrif tu fantak inom taki mga yesif mga full. Want au despise our to toch. Ja toch. True. Bisa skrif tu tak wisdom is too high for a fool. Ja toch. Wisdom this higi de stupid nigga nga de stupid woman. Ja man. Dat was hij take kick. Ito darami jera amoro hiyo abitegi jera ma. Pray thou not for these people. Ja toch no begigi ding. Fau de jau no begigi Twitter de san every ba inatru. Den nengere de buskonder nga de ingi. Man nengere nga umasma. Ani so fu Israel ne begigi ding we begif de. Kan. Ato hiya de passer ya mutebedo. Muto bedo di sa dati. Mabigay susod gide wan sa We begi sosogi akadelta disi. Sosogi a inder do dis we begi. Sosogi apchi akadelta dis we begi. De mafro nang apchi dis sa o wiki gide we begi de wiki taku kangwe. You see? Magiden disi. Salok. Kan. Back to Jeremiah. Neither shall they be buried, but they shall be as dung upon the face of the earth. But they shall be as what? But they shall be as dung upon the face of the earth. Sana dong. Skate. pupo. Dat na dong. Muri wan tag den leg fu de libis ma o delek pupa lek tek pupa de ko fardual tapapasi. Parsi sole ko de so imsi tak amuri wan terrible. Muri wan o dangan wan joke game sana muri wan e play. Muri wan terrible, is a terrible power. Wa Si pupo dagu to. Pupo ala si. awajari de soto. Ano wajari? Wan santi. Te ihara kente mati ti gol kule si omisot blok san lek pupol ay. You see, pa muri wan terrible. Go ahead. Is up there. Kan Jeremiah 16 verse 4. They shall die of grievous death. They shall not be lamented, neither shall they be buried, but they shall be as dung upon the face of the You earth. see, but they shall be as dung upon the face of the earth. Do delek pupa tapagron tapu. Go ahead. And they shall be consumed by the sword. Mata dong ebati kantak na pupatok. Ikate ke ug tulek mes. Yato na dong. Yato. Mereka tego ang kausani mi man wawi. Eh. Ada pe me kito ku yesi Ala si pupo. bigiwang. Persis sole ko de. Leg here leg da ala si pego yesi walo leg. De skin. Agba. Go ahead. Kan. And they shall be consumed by the sword and by famine By famine, hunger snow,
Kan? And their carcasses En de carcasses, go shall ahead. be meat for the fowls of heaven. En de carcasses dat na leg, de skin voor de sma. Do de lek nyangi de furu sa dalok to nangi de wilde beest. Go ahead. And for the beasts of the earth. Ja toch voor de wilde beest. Alla de san de lek ja. Want to alles mo bigi de beest sa di na dip busi do mo smer den brood of de libisma. Voor de lake. En dan ook moet uit den busi kon. Ja, so ili in Engels toch? Dan moet je zeggen. Vanaf vers 3, dan moet je zien. Commit 5. Ja, so ade in Engels toch? Jeremiah toch? Jeremia 16 toch? Moet beginnen vers 3, dan moet eindigen naar 5. O zo hier. Oh. Je volgt toch? Ja, so Elise in Engels, dan moet je zeggen in Nederlands. Make the people sitak na asem sani. Is dat toch? Dit is na boek of Jeremia hoofdstuk 16. Sabi lees daar net in Engels, mi olise opnieuw maar in Nederlands. Vers 3 moet start. Want zowel de kinderen die in deze stad geboren zijn, als hun ouders zullen aan ongeneeslijke ziekten sterven. Je ziet, en dat naar de tesa ik kom. Je ziet, ook toen je in Sranang. Nu de we lezen Gisranang, want hoe je in Sranang. Kan. Je ziet, niemand zal om hen treuren of hen begraven. Right. En ik voorbeeld daar net in de tendas mano aptev ko berisma. Je ziet, niemand zal om hen treuren of hen begraven. Hun lijken zullen als mes, is dat wat op poep, op de grond blijven liggen. Je ziet? Zij zullen sterven door oorlog en hongersnood en hun lichamen zullen als aas dienen voor gieren en wilde dieren. Ja, dus toch. de lijk voor de smatapa grond ook. Na lik nyando de gide gedierte. Ja toch. Is dat toch? Vers 5. Want de people moesten denken dat Eva in Engels dat in Nederlands dat dit trafasi. Juist in Nederlands dat morogri. Je ziet vers 5. Als schrift ja zo tak. De negere de bus konder nga de ingiere. Ga niet naar hun begrafenissen. Sumataki. Ja, hou baasjem jou zei. Dat er is maar uit dit in af gotektev guaberi of goberding. Ga niet naar hun begrafenissen. Je ziet? Vers 5. Je zingt. Ga niet naar hun begrafenissen. Ja, de people moesten denken dat voor ons revolutie. Je volgt toch? Ga niet naar hun begrafenissen. Treur of huil niet om hen en ga ook niet condoleren. Sterkte meneer. Sterkte meneer, wat is dat dit? Nee! Dede. Gecondoleer me ka dit na dat scripture taki. Je ziet, ga niet naar hun begrafenissen, treur of huil niet om hen en ga ook niet condoleren. Fusede, arkis fusede amoroi wat ik unom doe dat. Want ik heb mijn bescherming en vrede van hen weggenomen. Want dat na sa amoroi wat de van plan voor doen in Sranang. Right. Nu dit ook. Amoroi want de bescherm Sranang ete wan next Sranang next Sranang de people. Dadelijk amoroi want op pure bescherming dan een oorlog na arbief en een walusot sano konta pa in Sranang. Want ik heb mijn bescherming en vrede van hen weggenomen. Mijn liefdevolle zorg en genade teruggetrokken. Sana liefdevolle genade. Ja toch. Na lekte amore wan pour mercy fi. Genade. Fa amoroi wij zorg genade no. No via unu. Oké, dan. No udi na spirit voor genade. Ja toch. Omdat a woord van amore hi wan verkrijgbaar ete dus ja Kan. bif misgebruik ving. Sabi toch? Ja bif hurken met andere woorden, ja bif arki de profeten voor jou basim jou shai. Kan. Want no lek voor de tapastrati if je commit na de video. Isabito i de klets tap YouTube i commit na de video. Isabito yesi unu tapastrati dat want tak a spirit van amore jompo fu sorry tak e amore wap genade na ngayon. Da au you bif make a keus no if you take it of niet. Of niet? Ja. Zie? Vers 6. Groot en klein zullen sterven. No, groot en klein zullen in dit land sterven. Hebben jullie gehoord? Bigiwa na nga pchiwa o tete na kondre dyan. Na nga de rest voor de tra kondre sa no arka wortu. Right! Zie? Sabi. Groot en klein zullen in dit land sterven. Onbegraven en niet betreurd. Dus do dede sorry tak no a beri, no a sari. No sorrow, the most high is cold-headed. Isabito. Cold-hearted dan, ay kan. Hun vrienden
zullen zich als teken van rouw niet snijden of hun hoofdhaar afscheren als teken van rouw. Ja toch. Zal ik hier. Ja, na lek ti de fa de fraude umasma. Isabi to, de moro fu na de bus kondre to, de umasra de pir de ede. De aten next fu de sato de na tendati. Nek je op tengi de santi. Na tendat una tengi de santi tak ja, kom, opa de der aan de komberi dadelijk. Saya o shay taki. Let the dead bury the dead. That's right. Nalek tire dim tego ato taka sneki beti mit hanto. Pada mi meko tem ya, ngo luki tanto. Sneki bechen, luki ma fangen. Ik ben access op sneaky. Nawala barya klari. Sa? Ay. Sabi to. Si famoro yung terrible, maar de pastor lees the script. Omdat de pastor schreef de man about understand for the scripture. Dus de man oli sengi. No. Dan leg me bij ook aan to video voor agent of this per my action of the brother tak ja. Dat make of the pastor beting me besora ma a text for the celestial bodies na nga de celestial. Is sabi to sa ibatika na nga di santi. Era pastor tega ma. Ni yung op that focus. Laat that. Laat that. Agi naman tak na asagba to. Asagba dus ano samuro. Ay. Plus walo san kenki toen ik bok tot. Ja, je moet ook kijken. Je moet teruggaan wat apostel Paul eigenlijk bedoelde. Want nu we leven in de moderne tijd. Ay. So bufa tijd modern, the doctrine heeft changed. Ay, plus amore, want ze heeft Amore moderne. iwan for amore iwan modern. De soort maati na gewoon moest lafu. Omdat we uno aba spirit. We sik batak no you off. Gewoon lafi mi man. Ja, man. Omdat na o sabik batak you na soro mali taki. Ja man, Alasa- tramay fintak salaki, tramay fintak ka Oude Testament ni tel moro. Da say dem Apostle Paul, Apostle Peter, nanga Yahweh shai, di dem betaki na New Testament. Say dem altijd dem ay go baka ina Oude Testament tak. As it is written. Weer. PAB skrifi. Na oude testament. Ina Oude Testament. Na san fa Oude Testament, tok, di de profito kong baka, isa fa tok, de apostel, isa fa tok nga de disciple nga Yahweh shai, na de san sabe profeteer ina Oude Testament, na de san na de man kon vervul. En uno e vervul de rest, fu a godoro, fu a oude komita nieuwe. Dat de man, people gone. Give me also voor man. Ilab ya. Je want sano de ina tu ne versta Bijbel, ne verstaan. Uno e verstaan. Arki samore want taki. Go ahead. Hosea 4:1. My spirit make kita kasanti. Go ahead. Hear the word of the Lord Yahweh, ye children of Israel. Ye children of Israel. Ano alasma? Dus afvolk voor Israël. Dus zogenaamde nengere buskondere na nga de ingi. Go ahead. For the Lord Yahweh had a controversy Aha. with the inhabitants of the land. Je ziet, eigenlijk ita kabra Amerika, maar ook to de Israëlieten sa elibi in de tratra kondre. Isabi to takamori wan apong probleem ng a kondre dat. Isabi to, nga de libis masay na kondre dat. Je ziet, amori wan apong probleem na nga din. Sang, go ahead. Because there is no truth, There is no what? no truth, There is no truth, no one true no ding ding. Isabi to, wante no sabat true. So lang ayo lekwa Hebrew sa Israelit, wasu kanam de nengre buskondre apwa ingi. So lang isaptak, ino saptak yun nga Hebrew sa Israelit. No one true no din you, i off, i gone, i lost in the sauce. Go ahead. no mercy, No mercy nan ino sam na no kanada. Go ahead. nor knowledge of Yahweh in the land. Nor knowledge of Yahweh Bashim Yahushai in the land. And that a pastor na one of them, man, no one knowledge from Mora. No. Ano of the pastor ko men kandam? A stupid pastor that. A blakawan to. Ay. Dili mo to, Jesus Christus prida ka. Falso ler. Oh, sabi boy. Denk tak ay isabi to what terrible denk kamore way play may denk tak Yahweh Bashim Yahushai play oro you want play Alas makoko for pelabuku. Alas makof ko for fela buku. De pastor na de rol de for feel like false prophet. That the man no sabi. Oh. The ones are the people that see like false prophet. And that is not the true prophet. Yeah, Like to. uno. True. Isabi to. And waba faith ta kamuro iway tila nga uno. Yaman kan. 100%. Scripture dyan. The book of Amos chapter 5 verse 16. Salakya verse 14. Seek good and not evil, that ye may live. And so the Lord Yahweh, the power of hosts, shall be with you as ye have spoken. You follow?
Dus als schrijf je in het boek of Amos hoofdstuk 5 vers 14, we hebben les en vindt dat je hebt suko abong. Is dat je hebt loba bong en ja im hata ogri. En omes mati de deno loba bong. So wickedness de lobby. So wicked, so dat ding de my mind. De mij sribi go na nga wickedness, wiki go na nga wickedness. Is dat de groko na nga wickedness, so dat de sabi. Vooral 2/3 voor afvalk voor Israël. De zogenaamde nengre buskonder na nga de ingi. Amore way ati brong, re tap de tap 2/3 voor igi volk. Is dat bito? En unulik den profeten voor jou bashem jou shay. Uno no ma waktif jou bashem jou shay Dutch ding. Is dat bito? Omdat de mekel langa na lekte ya pom chinta de ay mekel langa. Tadi o doro pe o fometo na ekta mama san yo duangen. Is dat bito? No soro na ekta burit sa yo yo fomeng. Skopeng teklati. Is dat bito? Pati baril lang nga. Ay lang na to. Na persis samore way ay tampa. Isa bolang yaw amoroy yaw basim yaw sa paranison fu Israel. Dine yere. Ye tante kick. Masowel uma amoroy barung wa tante kick. Traway dire di steady ala sa traf luku sa wotaki. Kan take fun. Kod de video pot tap F. Kod de video pot tap FB de wan pe taki. Bepale sansa. Isa fatu sa grofu. Des mau go slavernij. Luku de bodi sa sare taki slavernij sagba de boyo tak ba cover slavernij. Mo kota di spoti. Din slavernete. Amoro hiwa baru iso me yare baru. Ano no? No waten doro pe amoro hiwa o hare rimpuru. Kali sira Revelation 6. Second Esdras chapter 13 vers 40 tangan. Vijf naar 40. Ja, to de Ibriken down direct die Brian. Zaf wat aan tama be aksi wang brother fu uno be aksi wang fra kufer a Northern Kingdom say they make the ingi upgrade weary. Zaf ito say they make the manu blaka say they make if the man go slavernij. Zaf wat kan ade wati. Wag you up to understand the ifa Abraham. Kalisi. This is the book of 2nd Esdras chapter 13 verse 40. Those are the 10 tribes which were carried away prisoners out of their own land in the time of Hosea the king, whom Salmaneser the king of Assyria led away captive, and he carried them over the waters. And so came they into another land. Kan. So no wag na breakdown for the Northern Kingdom. Isa bito nga ta follow fu Israel be prati. Isa bito that make alti to tag diningre nga de ingi. Isa bito man na de na follow fu Israel this the Hebrew sa Israelito. Isa bito nga na inatem Salomo. Isa bito. Going up to history inatem Salomo